Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan 10 hadis 11-20 dari kitab 1 hadis populer untuk hafalan. Dan langsung saja, mulai dari hadis pertama itu hadis 11 tentang hak muslim kepada seorang muslim yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khams raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatut da'wah wa tashmitul atish. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada orang muslim yang lainnya ada 5: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan yang bersin. Muttafaqun alaih. Lalu hadis ke-12 tentang keutamaan melayat jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlu jabalainil azimain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melayat jenazah sampai ia disolatkan, maka baginya 1 qirat. Dan barang siapa yang melayat sampai ia dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Beliau ditanya, apa itu qirat? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Lalu hadis ke-13 tentang larangan mencela makanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in istahahu akalah wa in karihahu tarakah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jika beliau menyukainya, ia memakannya, dan jika beliau tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya. Muttafaqun alaih. Lalu hadis ke-14 tentang apa-apa yang diliputi neraka dan surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu diliputi dengan syahwat dan surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai. Lalu hadis ke-15 tentang larangan berbicara ketika khutbah Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhthub faqad lagaut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian berkata kepada teman kalian di hari Jumat, diamlah, dan imam sedang berkhutbah, maka kalian telah melakukan hal yang sia-sia. Lalu hadis ke-16 tentang keutamaan bersiwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli shalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau bukan karena akan memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Lalu hadis ke-17 tentang ancaman tumit yang tidak dibasuh ketika berwudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh ketika berwudu di neraka. Muttafaqun alaih. Lalu hadis ke-18 tentang larangan mendahului imam ketika salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhsha allazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak takutkah mereka yang mendahului imam, kepalanya yang mendahului imam, bahwasannya Allah akan menjadikan kepala mereka kepala keledai. Muttafaqun alaih. Lalu hadis ke-19 tentang keutamaan pergi ke masjid di pagi dan sore hari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi atau sore hari, maka Allah akan menyiapkan hidangan baginya setiap kali dia pergi ke masjid di pagi atau sore hari. Lalu hadis yang terakhir, hadis ke-20 tentang tanda-tanda orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalath idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika dia berbicara dia berbohong, jika ia berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Dan itu adalah hadis 11 sampai hadis 20. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.